angana fa ni katta duna kafonun cuyi kafonun cuga da me kane kita ti sababu no benu walla angana wari kafo be gadan kane kita imma fi bani atongondi ti kafo keya asage nan tongondi ti atongondi fo ko ray walla atongondi ti tongondi fo kasuku ay kulinu ga dangi kane ona mithali la go sunin kara miskina go feti aga do to ko fal tuwambala go feti aga do to ko fal kafon kubenu sugaro dango kane ga murgin to suyi imo firiti naburei imo firiti tuwawi ay ido firiti mani gai tongondi fo kasu kubenu ikunga jiji kamme gar kunyarani kitundi kianya sababu igaro to ko fal kianya sababu ma igaro ku to ko fal igaro kane kita parce que yanga nati serenda nega sage nan tin nan tan ngani min nan kenan mai ken kama madunya nega wonya oso nin kare nyama dunyati oso nin ka okay ka fonon tuga dunyati la danga mo be tungondi fo kasu ma ya gani kanan ko be no ga dangi kane ida kunya khibarin ka fitu wa ngana kenya ka fitu maga e kungara kane kitamo go be kempalle ida tuwa utana debloke na tuwa utana muru ida katu dangi ni kun kanan ko kunyo kanan ko kubara ererin kitati kille suyi ina katu du tangana kunno mo go ina katu kane kitala halaki no kuro kanan ko ko araga nanti nyego fo mu nyani bo kenya sababu nga o menuran do ererun tuno parce que du tuye nyaman kanteno du tuye ngaso ni garanga na ko so ni galemme na simandi ka anani kai ndefe awre nan na mugu du seda har tuwana nga mugu du seda wakati garambalu nyalle ne katane gati nan dangani angana fa yimene yo angara kibe ko to munya ne ka gini ke ranta nyana get lagaru nga mammo ko tuwambalu kudiga menya nyana dangani kiti fo kenni mane kai anke dura tuye nyamman kanke duwanai bo nabur gumen kanga babu du seda andan nabur kidam fanka kesu serial linu kota bana gam fanka kesu gana ganya ni khalle ngo kota bana no man khanda ken ka manka dura tuye nyando manka kenga serenga na du tuwana nakati yon ken qiman tunu anakati kafon qiman qatunu kubenu ga dango kana ya gane krisuku masalan sonin kalle men chon ko na metindi koni alhaji umar turenu koni Muhammad Kisman Touré koni Muhammad Lamin Dramé kono gani ulle amarami arabe nyikan na kunga ulle amaran to ko arabu nyikan na kunga kenni tawu sai kambante nyana ga qur'ana mu mantu sahna nyen no kona kuntirin nan kumbo go minne sare minne sunin kallim men na nyaga di batte wona ku ko re munda wona ku ko gidan do ma mu sar munda ko kana ka tudu nyaga di batte ha ke Muhammad Lamin Dramé dimma be sumar futan kinga fati ke gani jihadu da barna Afrika aga fati dimma be ayanda ke garin pananca ganti aga da garin pananca gani dimma be lemmu le katta itawa ando ma sa gani to munyani ka anna to ha bakatta bi ga fati ni akenyi gajange nyayi daga na jihadu nya an ka ga do ma sa ga dallanta ta ku kudu man nan daga gaja ar man ga jabiya ati mari ke ga karo gajange ni pasai kini mai su menya ike ti gajanga nai ken du rogo to ani na ganin yoto so e afriki muma da so ne kare ti afriki muma nan tinye nya ke kunu tibabu tangi ni halangar nan mare chaw ken nya kamai ha me kunchu na minna sasa ulli amaran to ko kuben suga ino ngai suna minna muhammadu bun fodi e sambanjay kunchu na minne kunchu katiba ko de bu kwade nan daga stawu saudi sasa on tabanu be su boncho mente kamelo ho sinele kunchu na minna le alhaji umar tulu rahimahullah dimma be sogma tijani gari katta ke gari madina kuna sinke ke agari dimma be bajaga kunda ako tarani alhaji umar tulu ni kanci ndenga me awa dingiran ko awa dore laga na wa kotini aga doren koti nden kamma hulle go ke gari agara nyiyo ma ara bismillah ada wakati honne nya maganu tuwa gonu be nu gali gam ko me kidi manati da me di kidi matiya kahi halle hulle ngai ne kati de be ngara man ka ko soronda ati soni ngara da ti khare ngana ni ka wana kana mani khada barni e wakuni ko rajabi masare bana ga kitinu no ati khare ngana ni ka wana kana gallal dunya hakka ay jiginu gambe ko nati jigine ko hon kawan nan jigine nya hakka kenni awati kenni kana ka jiginu pagale ke hulle go kunda da su da man kana ga tada su daga taguman tunya wari
ike kallen tinto sonin karanta hammini di tuwaranga ma wakati be gana kara dimma inta hammini di rencirenga dimma be magana kara dimma be har so kora tuno ka kor mullini nambogo du seda kita nanti kafonu nga dangi mei mogobe kenni nan tongondi titongondi foka sukwai kiti sukube nga dangi kane gara kane kita mogobe o hana katu dangi ni dan kentu wa uno kengolle fogo igara ereni kita mogobe o hana katu du tangara puro maga wari ereni tanano goni kebe ga ho torno dire mogo halakin o kuda kunya nyogo fonu nyai o kata du tangara kungollu nga kamogo o kata kuntangara du kundiga mo nga kamogo hari kunga na tuwa ube no tugo kata kun kini mana kamogo kafomunda o kitabe kasube no sogan kwa nyiraga na ngolliti na mede matia anna modi le menyani kitabe ngara daga gaga kamofli kamoseki kitabu kuso sa ko maga Maroko no ko kyari da Afrique tuwana kitabu suruntu to nanda gesu sa woni Maroko no Allah ganni da katanga ki ha o ka kafo ngon ko on tawna ngulli kiyenti renen to kono nanti nya kamen tankani de laydum tasirulu Allah na nanti mpaba ni tuwana nyai sasa hari mpaba ga ntanu ngake tuwa o khidimani no ka ke da bada la maga jike o kenno gon ampa baga fati yanga manyaare da battinga laydum ta Allah kiyenti renen to kono tinya kamen tankani fa be ngara ga khidimani na ga ntanu atwa o to bakana Allah ganni da katanga Allah ga no nya so ga buka du seda ke kisman turi o ga kitabe ke kam mangana hayni katala ke kitabe na tawhid liti na fiqh liti anu gonde ara mana gabe nyaari tini kafma me yada ngani Allah subhanahu wa ta'ala gano dema mo gada ko nya mo gada timmande ne baradan ko diga mo goni insha Allah bi iznillah ta'ala